السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ عشق رومان شاہ بائی زویا علی شاہ کی ایپیسوڈ نمبر 12 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو جی جناب، سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ میں ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ آپ لائک کمنٹ لازمی کیا کریں، لیکن آپ لوگوں میں سے کافی لوگ ایسے ہیں جو ریڈ کرتے ہیں اور پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں، تو ایسا نہ کیا کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں گے پراپر تو میں آپ لوگوں کو ڈبل ایپیسوڈس دوں گی، اور انشاءاللہ اگر جو رسپانس اس پہ اچھا رہا، مینس کہ 100 لائکس ایک دن میں ہو گئے، تو پھر میں آپ لوگوں کو 2 سے 3 یا 4 ایپیسوڈس کا بھی دینے کا سوچوں گی۔ ادروائز فی الحال میں آپ لوگوں کو ڈبل ایپیسوڈس دے رہی ہوں، لیکن پھر آپ لوگوں کا بھی کام بنتا ہے کہ آپ لوگ مجھے رسپانس اچھا دیں تاکہ میں آپ لوگوں کا یہ ناول جلدی کمپلیٹ کروا دوں، ورنہ یہ لٹک جائے گا۔ اب یہ دیکھ لیں کہ آپ لوگوں کے کتنے لوگوں کی ریکویسٹ ہے اس ناول کو ریڈ کروانے کی، تو پلیز جلدی سے لائک کر دیا کرو یار، ایٹ لیسٹ زیادہ نہیں 100 لائک تو کم از کم کر دیا کرو۔ تو یہ کوئی زیادہ تو نہیں ہے، آپ لوگ کتنے سارے لوگ آتے ہیں، ریڈ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، میری محنت ہوتی ہے، میں نے اتنی مشکل سے رائٹر سے پرمیشن لی ہے اور پھر جا کے یہ ناول سٹارٹ کیا ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو میری چھوٹی سی ریکویسٹ پہ تھوڑا سا ترس آ جائے گا، تو آپ لوگ جو ہے وہ لائک کر دیں گے پیارا سا، اور ایک پیارا سا کامنٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ شاہ اس کے چہرے پر آئی ہوئی لٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے گہری نظروں سے اس کے روئے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ نرماہٹوں پر شاہ کے سخت سینے کا دباؤ محسوس کرتے ہوئے میرب کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ شاہ کے جسم سے اڑتی ہوئی خوشبو میرب کی سانسوں میں اتر کے میرب کی سانسوں کو مہکا رہی تھی۔ آنکھیں کھولو اور مجھے محسوس کرو۔ نہیں، جا کر اس اشال کو بولیں کہ وہ آپ کو محسوس کرے۔ ویسے بھی آپ کو وہ بہت اچھی لگتی ہے۔ بہت جلن ہو رہی ہے میری جان کو اس کے نام سے۔ مجھے کیوں جلن ہوگی؟ اس کی اوقات کیا ہے؟ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کی محبت کی اکلوتی وارث ہوں۔ آپ اپنے بیٹے کی ماں کو، آپ کے بیٹے کی ماں ہوں، اور وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے مجھے اس سے جلن کیوں ہوگی؟ جلن تو میری جان کو ہوتی ہے، اب نہیں ماننا تو یہ ایک الگ بات ہے۔ شاہ اس کی مخملی گوری گالوں پر ہاتھ رکھتے پشت کو باری باری رف کرتے ہوئے خماری سے دیکھ رہا تھا۔ ویسے ایک بات تو ہے، اشال کافی خوبصورت لڑکی ہے۔ شاہ نے بھی ٹھان لیا تھا کہ آج میرب کے جذباتوں میں محبت کی آگ بھڑکا کر ہی دم لے گا۔ اشال کی تعریف میرب کو کس قدر زہر لگ سکتی ہے، شاہ اس بات سے بے خبر نہیں تھا۔ شاہ نے جان بوجھ کر اشال کا نام لیا تھا، جان بوجھ کر اس کی تعریف کی تھی تاکہ میرا واپس سے باہر ہو اور شاہ کو اپنی اصل میرب سے ملنے کا موقع مل سکے۔ شاہ اپنی میرب کے چنچل روپ کو دیکھنے کے لیے ترس گیا تھا، وہ بہت سمجھدار اور سنجیدہ سے رہنے لگی تھی۔ شاہ کو نہیں ضرورت تھی اپنی میرب کو سمجھدار دیکھنے کی، تو وہ اپنی جان کو ہمیشہ سے لاپرواہ سا ہی دیکھنا چاہتا تھا، اور میرب تھی کہ اپنے خول سے باہر آنا ہی نہیں چاہتی تھی، مگر وہ بھی اپنی جان کو بہت اچھی طرح سے سمجھتا تھا۔ شاہ کو پتہ تھا کہ میرب کو صرف تڑپا کر ہی ظاہر کیا جا سکتا ہے، اور شاہ کا وار بالکل نشانے پر تھا۔ میرب اشال کی تعریف پر تڑپ اٹھی تھی۔ شاہ، میں آپ کی جان دے لوں گی، آپ اس کا نام مت لیں۔ وہ روتے ہوئے شاہ کے سینے سے قمیص کو مٹھیوں میں جکڑے ہوئے رو کر لال ہوئی آنکھوں سے شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی تھی۔ شاہ کا چہرہ پوری طرح سے اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا۔ شاہ اس کے چہرے پر تڑپ کے آتے جاتے رنگوں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی گرم سانسیں ایک دوسرے کی سانسوں سے ٹکرا کر جسموں میں سنسناہٹ کے لاوے بھر رہی تھی۔ کیوں اس کا نام لوں؟ کیوں اس کا نام نہ لوں؟ تمہیں پتہ ہے وہ تمہاری غیر موجودگی میں میرا کتنا خیال رکھتی تھی۔ شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھرنے کو بے قرار تھی۔ شاہ نے پتہ نہیں کتنی مشکل سے خود کو روکا ہوا تھا۔ کتنا خیال رکھتی تھی، اور کیسا کیسا خیال رکھتی تھی وہ آپ کا؟ میرب کے ہونٹ غصے سے کپکپا رہے تھے۔ کیا مطلب کیسا خیال رکھتی تھی؟ ہر طرح سے خیال رکھتی تھی، پلیز مت کریں، مت کریں، مجھے پتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں تھا، مگر میں مذاق میں بھی یہ سب نہیں سن سکتی۔ آپ میرے ہیں، صرف میرے، کسی کا کوئی حق نہیں آپ پر، آپ کا خیال رکھنے کے لیے میں کافی ہوں۔ میرب شاہ کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھ کر رف کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس سے زیادہ شاہ میرب کو نہیں تڑپا سکتا تھا۔ شاہ کے بس کی بات ہی نہیں تھی، جان تھی وہ رومان شاہ کی، جس طرح سے وہ تڑپ رہی تھی شاہ کا کلیجہ منہ کو آنے کو لگا تھا۔ شاہ کی نظریں سی کپکپاتی ہوئی نمی سے بھرپور پنکھڑیوں پر مرکوز تھی۔ شاہ کے لب بے قرار تھے میرب کی پنکھڑیوں کو لبوں میں سمیٹنے کو۔ وہ کبھی آپ کے پاس اکیلی رہتی تھی، یہ سوچنا میرے لیے کتنا تکلیف دہ ہے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنسوں کی روانی شدت سے بڑھنے لگی تھی۔ چپ، شاہ کی جان، چپ کر جاؤ۔ جتنا تم مجھے جانتی ہو، تمہیں اپنے شوہر پر اتنا یقین ہونا چاہیے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں کسی پر، میرے لیے میری جان کافی ہے، تو پھر کیوں مجھے تنگ کر رہے ہیں؟ تم نے مجھے خود سے دور رکھ کر کتنا تڑپایا،
اور میں صبر سے 2 سال تک برداشت کرتا رہا، اور میں نے تو صرف شروعات کی اور تم نے رو کر مجھ پر ہی ظلم کرنا شروع کر دیا ہے۔ تم جانتی ہو کہ تمہاری آنکھوں میں مجھ سے آنسو نہیں دیکھے جاتے۔ شاہ نے میرب کی دلکش آنکھوں پر لب رکھتے ہوئے آنسو چنتے ہوئے حلق میں اتار لیے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ میں مذاق میں بھی آپ کے منہ سے کسی کا نام نہیں سن سکتی، تو پھر کیوں مجھے آپ تنگ کرتے ہیں؟ میرب شاہ کے مضبوط سینے پر نازک ہاتھوں سے مکے مارتے ہوئے شکوا کر رہی تھی۔ سب سے پہلے چپ کرو، ایک بھی آنسو آنکھوں سے باہر آیا تو جان لے لوں گا۔ تو لیجیے جان، جان بھی آپ کی ہے، مگر کسی کا نام نہیں لیں گے آپ، اور اس لڑکی کا نام تو دوبارہ مت لیجیے گا شاہ۔ مجھے چڑ ہے، اس سے نفرت ہے، نفرت ہے، شدید نفرت ہے۔ کبھی اس کا نام نہیں لوں گا، مگر تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم کبھی بھی مجھے نظر انداز نہیں کرو گی۔ یہ تم نے کیا سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ لیا ہے، ہر وقت سیریس رہنے لگی ہو۔ مجھے میری میرا واپس چاہیے، جو ہر وقت چہکتی رہتی تھی، جس کے لبوں پر مسکراہٹ رہتی تھی، جو شرارتی تھی، جس کی نظروں میں میرے لیے محبت ہی محبت تھی۔ مجھے وہی میرب چاہیے۔ شاہ کے چہرے پر لبوں کے نرم گرم محبت بھرے لمحے چھوڑتے ہوئے سرگوشیاں بکھیر رہا تھا۔ شام مجھے سرگوشیوں سے ڈر لگنے لگا ہے۔ ہم کتنے خوش تھے اور اچانک ایسے غموں نے ہماری خوشیوں کو برباد کر دیا کہ 2 سال تک ہر طرف سے مجھے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا تھا۔ میرے لیے تو آپ کے اور رائن کے بغیر دنیا ویران ہو گئی ہے، جینے کی کوئی وجہ نہیں رہ گئی۔ اب سچ میں مجھے خوشیوں سے ڈر لگتا ہے۔ نہیں میرب، میرے ہوتے ہوئے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ برا وقت تھا، ختم ہو گیا۔ اب کبھی میں تم دونوں پر غموں کی پرچھائی بھی نہیں پڑنے دوں گا۔ میرے ہوتے ہوئے میری جان ڈر کر جیے تو میری مردانگی پر لعنت ہے، میرے لیے باعث توہین ہوگا۔ اگر تم ڈر کر مسکرانا چھوڑ دو، تمہاری مسکراہٹ میرے جینے کے لیے ضروری ہے۔ جب تم ہنستی ہو تو شاہ کا خون 100 گنا تیز روانی سے دوڑتا ہے۔ تم جانتی ہو مجھے خون کی کتنی کمی ہو گئی ہے۔ اب اس کمی کو دور کرنے کے لیے تمہیں بہت محنت کرنی ہوگی۔ شاہ کی آنکھوں میں خماری کے رنگ اترتے دیکھ میرب کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ہائے جدو اینج ہنستی ہے، قسمیں جان کر لیتی ہے۔ میری جان تو ہنستی رہا کر ہنستی ہوئی سونی لگ دی ہے۔ شاہ دی جان تے اداسی چنگی نہیں لگ دی۔ شاہ کی آنکھوں میں پڑتے ہوئے لال ڈورے اس بات کی نشانی نہیں دے رہے تھے کہ شاہ بہک رہا ہے۔ میرب کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا، مگر شاہ کے جذبات سمجھنے کے لیے میرب کے لفظوں کی ضرورت نہیں تھی۔ شاہ کے مہکتے ہوئے جذبات میرب پر اپنے رنگ چھوڑنے کے لیے بے قرار تھے۔ شاہ، جی شاہ کی جان۔ شاہ میرب کے چہرے پر محبت بھرے لمس چھوڑتے ہوئے میرب کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہے تھے۔ ہمیں روم میں جانا چاہیے، کہیں رائم نہ اٹھ جائے۔ جانے شاید تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا، یا پھر میں تمہیں بے رحم ہو کر دکھاؤں؟ تمہاری یہ حرکتیں مجھے مجبور کرتی ہیں اور کرتی رہیں گی کہ میں اپنے بیٹے سے چڑنے لگ جاتا ہوں۔ شاہ نے سرد نگاہوں سے چہرہ اٹھاتے ہوئے میرب کی جانب دیکھا۔ شاہ کی آنکھوں میں خماری کے رنگ بہت گہرے ہو چکے تھے۔ آپ غصہ کر رہے ہیں؟ میں نے تو صرف اس لیے کہا کہ کہیں رائم نہ اٹھ نہ جائے۔ میرب کی ہوا ٹائٹ ہو چکی تھی شاہ کی سرد نگاہوں کو دیکھ کر۔ نہیں تو کیا تمہارے خیال سے مجھے تمہیں ایوارڈ دینا چاہیے، یا اس بات پر مجھے بہت خوش ہونا چاہیے کہ میری دسترس میں ہوتے ہوئے تمہیں اپنے بیٹے کی یاد ستا رہی ہے؟ جب سے تم اپنے بیٹے سے ملی ہو، ایک بار بھی تم نے مجھے معصوم کی طرف نہیں دیکھا۔ کم سے کم تھوڑی سی ہی محبت جتا دیا کرو۔ مگر اب رہنے دو، اب میں اپنے حصے کی محبت، اپنے حصے کا سکون خود ہی لے لوں گا۔ بس تم اپنے اندر صبر سمیٹ کر رکھو، اس کی تمہیں بہت ضرورت پڑنے والی ہے۔ شاہ کے ہاتھ دھڑکنوں پر سختی دکھاتے ہوئے میرب کو سسکنے پر مجبور کر گئے تھے۔ شاہ، اس وقت کچھ بھی مت کہنا۔ شاہ نے چہرہ اٹھا کر غور سے گھور کر دیکھتے ہوئے دو ٹوک کہا۔ میرب کے اندر کی سانس اندر اور باہر کی باہر رہ گئی تھی، کیونکہ شاہ کا انداز آج وہی تھا جس سے میرب کی جان جاتی تھی، مطلب کہ اب شاہ میرب کی کوئی بات بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ شاہ اٹھ کر میرب سے دور ہوتا ہوا نیچے جھک کر مضبوط باہوں میں اٹھا، اسے گیسٹ روم میں لے آیا۔ میرب نے اپنے دونوں بازو شاہ کی گردن کے پیچھے باندھ رکھے تھے۔ میرب کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے گہری نظر سے دیکھتا ہوا خماری سے مسکرا دیا۔ ظالم کی مسکراہٹ بھی آج بھی جان لیوا تھی۔ شاہ کی قاتلانہ مسکراہٹ میرب کی دھڑکنوں پر سیدھا وار کر رہی تھی۔ شاہ کی خماری نظروں سے گھبرا کر میرب نے اپنی آنکھوں پر بازو رکھتے ہوئے خود کو شاہ کی نظروں سے محفوظ کر لیا تھا۔ آج میری جان جنہ مرضی خودنو لکا لے، پر شاہ دیاں شدتاں تو بچ نہیں سکتی۔ شاہ نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر چہرے سے ہٹاتے ہوئے خماری سے دیکھا تھا۔ میری جان نے بڑا ترسا لیا ہے مینوں،
ਹੁਣ ਮੇਰੇ तड़पान दी वारी तो खुद नु लुका नहीं सकती मेरी नजर तो। शाह ने बेकरारी से इसके चेहरे पर लबों के लम्स छोड़ते हुए दीवाना सा हो रहा था। मीरब के खूबसूरत चेहरे को बेतहाशा चूमते हुए वो गर्दन पर लम्स की बारिश बरसा रहा था। मीरब के बालों में नरमी से उंगलियां फेरकर बालों को सहलाते हुए वो गर्दन में चेहरा छुपाते हुए कुर्बतों के गहरे रंग छोड़ रहा था। मीरब अपने शाह की मोहब्बत में डूबती जा रही थी। आज फिजाएं खुश थी, वक्त थम सा गया था। खूबसूरत जोड़ा जिसको सिर्फ मोहब्बत के लिए बनाया गया था, जो एक दूसरे के साथ मिलकर होते थे, मुकम्मल होते थे, जिनको किस्मत की नजर लग गई थी, वो आज फिर से एक हो चुके थे। शाह अपनी जान शाह पर अपनी मोहब्बतें बरसा रहा था। मीरब भी तो शाह से दूर होकर कहाँ कुछ थी। वो भी तो शाह के साथ इन खूबसूरत लम्हों को जीना चाहती थी। वो अपने शाह की बेकरारियों को अच्छी तरह से महसूस कर रही थी। वो शाह की कमर पर नरमाहटों भरे हाथ रखते हुए वो शाह की मोहब्बत में साथ देने की भरपूर कोशिश कर रही थी। मगर ये बात तो कभी भी मीरब के अख्तियार में नहीं थी। वो रुमान शाह था। मीरब इसकी मोहब्बत की सख्तियों से टकरा कर दब जाती थी। आज भी मीरब अपने शाह का मोहब्बत में मुकाबला नहीं कर सकती थी। मीरब तो ऐसे लम्हात में शर्म से आंखें नहीं खोल पाती थी। मुकाबला क्या खाक करना था। आज भी शाह को अपनी मीरब की शर्म हया बहुत अच्छी लगती थी। शाह अपनी जाने शाह को मोहब्बत के रंगों में रंगते हुए हसीन रात को यादगार बना चुका था। मीरब शाह के मजबूत सीने में सर छुपाए हुए आंखें बंद की लेटी थी। शाह नरमी से इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए माथे पर लब रखकर बार बार लम्स छोड़ रहा था। शाह आज भी मीरब का इतना ही दीवाना था जितना पहले हुआ करता था। शाह का दिल मीरब की मोहब्बत से न कभी भरा था, न कभी भरेगा। ये बात शाह की मोहब्बत भरी शिद्दतों से टूटी हुई मीरब ही समझ सकती थी। वो कल भी मीरब का दीवाना था, आज भी मीरब का दीवाना है। एक बेटे का बाप बनकर रुमान शाह की मोहब्बत में जरा बराबर भी कमी नहीं आई थी। शाह ने मीरब को अपने सीने से ऐसे लगाया हुआ था जैसे कोई अपनी कीमती चीज छुपाकर बैठा हो। शाह के लिए मीरब से ज्यादा कुछ भी कीमती नहीं था। शाह के बस में होता तो ये बात लफ्जों में बयान करके बताता। ऐसे अल्फाज ही नहीं थे कि शाह अपने इश्क की दास्तान लिख सकता है। लोग जिस्मों से प्यार करते हैं, शाह मीरब की रूह से प्यार करता था। शाह पर हजारों लड़कियां फिदा थी, मगर शाह दीवाना था अपनी जान शाह का। खुशकिस्मत होती हैं वो बीवियां जिनको ऐसे शौहर नसीब होते हैं। पता नहीं कौन से मर्द होते हैं जो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते ही दूर जो हो जाते हैं। शाह का बस चले तो वो मीरब को अपनी सांसों से दूर होने ही ना दे। मीरब शाह के सीने में सर छुपाए हुए नींद की वादियों में जाने लगी थी। शाह की मोहब्बत में ऐसा नशा, ऐसा सुरूर था कि मीरब शाह की गुर्बतों से टूटकर भी पुरसकून हो महसूस करती थी। सच्ची मोहब्बत का नशा कैसा होता है ये भी आशिक ही समझ सकते हैं। रुमान शाह जैसी मोहब्बत की दास्तान लिखने वाले बहुत कम आशिक मिलते हैं जिनके लिए महबूब का नाम ही नशा होता है। मर्द तो वही होता है जो शादी के सालों बाद भी अपनी बीवी पर मोहब्बत बरसाने में कमी ना आने दे। जब खुदा औलाद देता है तो मोहब्बत को मजबूत करने के लिए देता है, मगर यहाँ मर्दों का दस्तूर बन गया है जैसे ही औलाद पैदा होती है बीवियों से दिलो चाट हो जाता है। क्या ऐसे मर्द बता सकते हैं कि क्या औलाद पैदा कर देना औरत के लिए गुनाह बन जाता है? क्यों औलाद के लिए कभी कभी सजा बन जाती है? क्यों औरत के साथ ऐसा सलूक किया जाता है? क्यों शौहर अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते ही रुख दूसरी जानिब के करके गहरी नींद के मजे लूट रहे होते हैं? क्यों मर्द ये नहीं सोचता कि औरत को कुर्बत के बाद ही एहसास दिलाना जरूरी होता है कि ये नफ्स का जोश नहीं था। ये शौहर की मोहब्बत ही शौहर की कुर्बत के बाद अपनी बीवी को सीने से लगाकर सोता है तो ये एहसास बीवी को कितना सुकून देता है। अगर ये मर्द जान ले तो फिर तो कभी अपनी बीवी को खुद से दूर होने ही ना दे। शौहर जब अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के बाद भी बीवी को अपने करीब रखकर प्यार भरी बातें करता है, फिर ही तो पता चलता है कि कितनी मोहब्बत करता है। वरना जब ख्वाहिशात का जोश तारी होता है तो ऐसे में तो वो लोग कोठे पर भी पहुंच जाते हैं। जनाब, इसको मोहब्बत नहीं कहते। क्यों इतनी सी बात मर्दों की समझ में नहीं आती? अगर कंधे पर बीवी का सर रखकर बालों को उंगलियों के नरमाहटों को महसूस करवाएंगे तो आपकी बीवी आपके कदमों में अपनी जान तक रख देगी। मगर जब ख्वाहिश पूरी करके दूर हट कर सो जाते हो, कभी झांकने की कोशिश तो क्या करो पास लेटा हुआ वजूद जो शायद जुबान से इसके लिए जाहिर करता था कि कहीं इसका शौहर यही ही ना सोच ले कि कितनी बेशर्म है। अपनी शर्म को तोल देने के लिए वो कभी जुबान से कुछ कहती नहीं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे खुश है। अपनी हदबंदी में रहते हुए वो कितने आंसू बहा देती है, कितने आंसू तकिए में जज्ब हो जाते हैं। कभी देखो तो सही इस औरत को जो सारा दिन काम करती है, आपके बच्चों को संभालती है, मगर रात को इसके नसीब में वो चंद लम्हे आते हैं जिनमें सिर्फ मर्द का अपना मुफाद होता है। क्या करें इन लम्हों का? इसको मोहब्बत का नाम तो नहीं दिया जा सकता। मोहब्बत ऐसी नहीं होती। मोहब्बत सिर्फ चंद लम्हों का नाम नहीं है। मोहब्बत दिल से दिल को छूने का नाम है। मोहब्बत एक एहसास है जिसको सिर्फ महसूस किया जाता है अगर मियाँ बीवी के रिश्ते में
मोहब्बत नहीं तो ये रिश्ता ऐसे है जैसे किसी खूबसूरत लकड़ी के बने हुए फर्नीचर को दीमक लग जाना, जो आहिस्ता आहिस्ता इस रिश्ते को ख़त्म कर देता है। औरत वक्त के साथ खामोश होती है, मगर इसके जज्बातों पर आप पहरा नहीं लगा सकते। वो सब कुछ सोच रही होती है, इसकी सोच अंदर ही अंदर इसको खाकर खोखला कर देती है। ऐसी औरत खतरनाक हो जाती है तो एक दिन वो अपने लिए ही लुकमा ओझल बन जाती है, या फिर बदलेहाज और बदजुबान हो जाती है, या फिर नफ्सियाती मरीज़ा बन जाती है। खुदारा अपनी हमसफ़र को मोहब्बत दें और समझने की कोशिश करें कि मोहब्बत ख्वाहिशात के चंद लम्हों का नाम नहीं। जो लोग इतनी सी बात समझ लेते हैं, कसम से ज़िंदगी को जन्नत महसूस करेंगे। आपके इर्द-गिर्द लाखों ऐसे जोड़े होंगे, जो बहुत कम पैसों में भी खुशगवार ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं। कभी झाँक कर देखिएगा, माने 99% वहाँ पर आपको मोहब्बत नज़र आएगी। इसलिए गुर्बत में भी लोग गुज़ारा कर लेते हैं, खुशियों से पैसा पैसा ही नहीं, मोहब्बत और दूसरे की जज़्बातों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। कभी गौर कीजिएगा, कहीं आप इन लोगों में से शामिल तो नहीं। दिल बेहतरीन गवाही देने वाला है। अगर मोहब्बत रोमांच जैसी हो तो हर लड़की खुद को मीरब जैसा खुशनसीब समझने लगती है। ऐसी मोहब्बत जिसको मिले वो खुद को कैसे दुनिया की खुश नसीब औरत न समझे। औरत को शौहर की नज़र से देखती है औरत खुद को शौहर की नज़र से देखती है। शौहर चाहे तो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत और खुशकिस्मत औरत बना दे, अगर शौहर चाहे तो इसे खूबसूरत औरत को बदशक्ल और बदकिस्मत बना दे। ये तो शौहर की नज़र करम पर है कि वो बीवी को तराश कर हीरा बनाता है या कोयला समझकर किसी कोने में फेंकता है। मेरी बात तो सुनो। बात सुने बगैर ही मुझे कट कटहरे में खड़ा कर क्यों कर देती हो? थोड़ा सा तो मुझसे डरा करो यार, मैं पुलिस वाला हूँ। आप इस वक्त मुझसे दूर रहे, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और पुलिस वाले हैं तो वो लोगों के लिए है, मैं क्यों डरूं आपसे? वो मीर के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए जाकर अलमारी में बच्चों के कपड़े ठीक करने लगी। दूर कैसे रहूं, इतनी प्यारी बीवी से कौन दूर रहता है? और जब बीवी गुस्से में हो तब तो दूर रहना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गुस्से में तो बीवी और भी प्यारी लगती है। शाहमीर इसके पेट पर हाथ बांधते हुए, कंधे पर थोड़ी जमाते हुए, सख्त दाढ़ी वाले गाल को मिरहा की मखमली गाल से रब करते हुए इसे चुभन महसूस करवा रहा था। शाहमीर के लबों पर मुस्कुराहट थी और मिरहा के चेहरे पर शदीद गुस्सा। मीर, आपकी मीठी मीठी बातों से मेरा गुस्सा कम नहीं होगा तो मेरी जान का गुस्सा कैसे कम होगा? मैं हाजिर हूँ। मीर हाजिर है। वो लबों के मखमली गाल को चूमते हुए नरमाहटों पर रखे किसी और ही मूड में मूल रहा था। सिसक कर हाथों को हटाने की बेजान कोशिश करते हुए वो गर्दन को घुमाकर घूरी डालकर देख रही थी। आपको बस यही करना आता है? नहीं, और भी बहुत से न्यू फ्यूचर मेरे फीचर्स मेरे अंदर अपडेट हुए हैं, अगर कहें तो मुतारिफ करवा दूं। वो शरारती नजरों से देखते हुए मुस्कुराकर बोल रहा था, हाथ अपने अमल को जारी रखे हुए थे। ये कोई तरीका नहीं है कि अचानक से आप आकर बता रहे हैं कि मुझे कुछ दिन के लिए जाना पड़ेगा। प्लीज मिरहा, मेरी पैकिंग कर दें। और शाहमीर की नकल उतारते हुए बोल रही थी। शाहमीर की हंसी छूट गई थी मिरहा के नकल उतारने वाले अंदाज से। अगर कुछ दिन पहले मुझे बता दो तो जब तक घर में रहूंगा आपने मेरे साथ बात नहीं करनी, इसलिए डरते हुए टाइम के टाइम बताता हूँ ताकि वक्त से पहले तुम्हारा गुस्सा ना देखना पड़े। मिनहा को घुमाकर उसका रुख अपनी जानिब करते हुए कमर पर दोनों हाथ बांधे खड़ा था। एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, जैसे आपको मुझसे बहुत डर लगता है। डरते तो हम आपसे हैं, आपके तो बेटे भी मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैं पुलिस वाला हूँ, इनकी माँ से डरता हूँ। इससे बड़ा सबूत क्या होगा? शाहमीर उसके चेहरे को प्यार से देखते हुए मुस्कुराते लबों से बोल रहा था, मैं इनको बताऊंगी कि इनके बाबा मुझसे डरते नहीं, सिर्फ ड्रामा करते हैं। इल्जाम मत लगाएं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे प्यार को ड्रामे ड्रामे का नाम दे रही हैं। आप जाती हैं। आप प्यार नहीं, मेरे बेटों के सामने दिखावा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, इतना बड़ा इल्जाम? शाहमीर ने हैरानगी से देखते हुए मिरहा को अपने सीने से लगाते हुए इसके गुस्से को ठंडा करने की कोशिश की, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। मिरहा फौरन से पीछे हो गई थी। मेरी जान, मेरी बात तो सुनो, जाना जरूरी है, वरना तुम जानती हो मैं तुम्हारे और बच्चों के बगैर खुद भी नहीं रह सकता। रह सकते हैं इसलिए तो जा रहे हैं, मजबूरी है इसलिए तो जा रहा हूँ। तो फिर जाएं, इतनी ज्यादा सफाइयां देने की कोई जरूरत नहीं है। जब जानते हैं कि मुझे आपके जाने पर कितना बुरा लगता है, तो फिर भी आपका जाना जरूरी है, तो फिर जाएं। मेरा कसम से तुम्हें समझाना इतना ही मुश्किल है जितना अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान को। मुझे लगता है मेरे 3 बच्चे हैं। शामीर ने खींचकर इसे प्यार से गले लगाते हुए दीवार के साथ लगाया। मेरा झपट कर दूर होना चाहती थी मेरा, मगर इसकी मीरब इसकी ये कोशिश नाकाम मगर मीर इसकी ये कोशिश नाकाम बना चुका था। छोड़ दे मुझे, छुड़ा लो, अगर मेरे हिसार को तोड़ सकती हो तो।
میں تو نہیں جانے دوں گا۔ شاہمیر اس کے دونوں ہاتھ دیوار کے ساتھ اوپر لے جا کر پن کرتے ہوئے اس کی راہ فرار کو روکے ہوئے تھا۔ حراست سخت ہو چکی تھی، بھاگنے کا راستہ نہیں تھا۔ مجھے اس وقت آپ پر غصہ آ رہا ہے تو جو آپ چاہتے ہیں اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہتر ہوگا مجھے جانے دے۔ مرحا غصے سے گھورتے ہوئے آنکھوں کو چھوٹا کرتے ہوئے دھمکی دے رہی تھی۔ ہاں تو غصہ آ رہا ہے، تم مجھ پر اپنا غصہ اتار دو، جتنا غصہ ہے سب کا سب اتار دو۔ آئی ایم ریڈی، شاہمیر کسی اور ہی ٹون میں بول رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جذباتوں کا سمندر کناروں سے ٹکراتے ہوئے دیکھ کر مرحا کو اپنی شامت سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ میر، بولو میر کی جان۔ شاہمیر اس کے لبوں کو انگوٹھے سے رب کرتے ہوئے اس کی بات کو بیچ میں کاٹ کر خماری سے دیکھتے ہوئے بولا، آپ میرے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش مت کریں، میں ناراض ہوں آپ سے۔ میں تو فلرٹ کروں گا اور تم مجھ سے ناراض ہو، پھر بھی میں تمہیں منائے بغیر جا سکتا ہوں، میرے پیارے شہزادوں کی پیاری سی ماما۔ میر اس کی گردن پر لب رکھتے ہوئے نرم گرم لمس چھوڑتے مرحا کی جان کو ہلکان کر رہا تھا۔ اس کو سانس تک لینے کا موقع نہیں لے رہا تھا۔ مرحا جھگڑا کرنا چاہتی تھی مگر میر جھگڑے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ تو کبھی بھی مرحا سے جھگڑا نہیں کرتا تھا۔ مرحا ہی میر کے لاڈ پیار میں کافی بگڑ چکی تھی اور میر کی دوری تو مرحا سے برداشت ہی نہیں ہوتی تھی۔ جب بھی میر کو کہیں جانا ہوتا تھا مرحا اسی طرح جھگڑا کرتے ہوئے ناراض ہوتے ہوئے رو کر بھیجتی تھی۔ اب میر عادی ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مرحا کبھی بھی اسے آسانی سے نہیں بھیجتی، اس لیے میر اچانک ہی اسے بتاتا تھا، کیونکہ پہلے بتا کر وہ مرحا کا موڈ خراب نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میر کو کچھ دنوں کے لیے ترکی جانا تھا تاکہ وہاں جا کر وہ ہارون سے مل کر شفا کو عاصم سے واپس لا سکے، اور ریشم کا نکاح ہارون سے کروانے پر شاہمیر اور رومان شاہ دونوں ہی خوش تھے، اور وہ دل سے چاہتے تھے کہ ریشم کو ہارون جیسا شخص ملے جس کو حفاظت بھی دے اور محبت بھی۔ وہ لڑکی یہ سب کچھ ڈیزرو کرتی تھی۔ ریشم کی ذمہ داری کو اپنا فرض سمجھ کر دونوں نبھانا چاہتے تھے، مگر اس نیکی کو کرنے کے لیے شاہمیر کو اپنی جان کی آنکھوں میں آنسو دیکھنے پڑ رہے تھے۔ صبح 5:10 بجے کی فلائٹ تھی۔ وہ جانے سے پہلے اپنی مرحا کو ہمیشہ کی طرح اپنی غربت کے رنگوں میں رنگ کر جانا چاہتا تھا۔ مرحا اور بچوں سے دور 2-4 دن کی دوری پر میر کتنی اذیت ناک گزرتی تھی۔ وہ کیسے اس پاگل لڑکی کو سمجھاتا جس کو صرف اپنا دکھ نظر آتا تھا۔ وہ میر کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ میر ان کے بغیر کیسے رہتا ہوگا وہ یہ سوچنے کو بھی تیار نہیں تھی۔ مرحا پیار سے میر کی دسترس میں آنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ آج پہلے سے کہیں زیادہ غصے میں تھی، اور اس کا ریزن کیا تھا وہ میر کو تب سمجھ آیا جب اس نے روتے ہوئے یہ کہا کہ صبح آپ کی برتھ ڈے ہے، میں سیلیبریٹ کرنا چاہتی تھی اور آپ جا رہے ہیں۔ یہ تھی شدید غصے کی وجہ۔ سوری میری جان، مجھے نہیں پتا تھا کہ میری جان نے میری برتھ ڈے پر ہمیشہ کی طرح رومانٹک سی ڈیٹ پلان کر رکھی ہے۔ وہ پیار سے دیکھتے ہوئے سوری بول رہا تھا۔ کیسے یاد ہوگا آپ کے لیے تو صرف آپ کا کام اور بس کام ضروری ہے۔ کام نہ ہو گیا میرے لیے تو سوتن لگنے لگا ہے۔ وہ غصے کی شدت سے روئے جا رہی تھی۔ میری جان معافی مانگ رہا ہوں، معاف کر دیا کرو یار۔ اب تو جانا کنفرم ہے، ٹکٹ ہو چکے ہیں، جانے کی تیاری مکمل ہے، اور تمہارے بھائی جان بھی میرے ساتھ جا رہے ہیں۔ بھائی جان مطلب رومان بھائی آپ کے ساتھ جا رہے ہیں؟ کیوں؟ ویسے ایک بات ہے، اپنے بھائی کا نام سنتے ہی تم کتنی ٹھنڈی اور پرسکون ہو جاتی ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ایسا کیا جادو ہے تمہارے بھائی نے تمہارے اوپر کہ تمہیں اپنے بھائی پر غصہ آتا ہی نہیں ہے۔ میرے رومان بھائی نے میرے اوپر کوئی جادو نہیں کیا۔ میرے بھائی اتنے اچھے ہیں کہ ان پر غصہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اچھا جی، ہم ہی گندے ہیں، ہم ہی آپ کی محبت اور پیار کے لائق نہیں۔ شاہمیر بیچارہ سا منہ بناتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس وقت تو آپ بالکل بھی میرے پیار کے لائق نہیں لگتے۔ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کی برتھ ڈے کے لیے اتنی پیاری ڈریس لی تھی، مگر آپ کو آج ہی جانا تھا۔ کل کا دن رک جاتے تو کیا ہو جاتا۔ اچھا تو میری پیاری سی بیوی کو اس بات کا غصہ ہے کہ اس نے مجھے برتھ ڈے نائٹ پر اپنا ڈریس پہن کر دکھانا تھا۔ شاہمیر کو اس کے پیارے سے غصے پر پیار آ رہا تھا۔ بتاؤ تو صحیح، اس بات پر ناراض ہو؟ شاہمیر نے اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے اس کے چہرے کو اوپر کرتے ہوئے پوچھا۔ اور نہیں تو کیا، میں نے آپ کی برتھ ڈے کے لیے اتنا پیارا گفٹ بھی لیا ہے۔ اس وقت مرحا بالکل نہیں لگ رہی تھی کہ وہ دو بچوں کی ماں ہے، اور شادی سے پہلے والی مرحا لگ رہی تھی معصوم سی سوچ کی مالک، وہی ادا جس نے پہلی بار شاہمیر کے دل پر بجلیاں گرائی تھی۔ تم نہیں جانتی ہو کہ میں کس لیے جا رہا ہوں؟ تمہیں بتاتا ہوں کہ جانا کتنا ضروری ہے، ورنہ سچ میں رک جاتا۔ میں ترکی تمہارے بھائی عاصم کی بیگم کو اس کے پاس واپس لانے کے لیے جا رہا ہوں۔
सोचो वो बेचारा अपनी बेगम के बगैर कैसा रह रहा होगा। जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम वक्त पर ना पहुंचे तो सुल्तान कहीं शिफा को कहीं और शिफ्ट ना कर दे। पहले ही शिफा के ठिकाने का पता लगाते लगाते हुए 4 महीने लग गए हैं, तो प्लीज़ समझने की कोशिश करो। और रही बात बर्थडे सेलिब्रेट करने की, तो मेरी जान तुम आज ही सेलिब्रेट कर लो। मैं अपनी जान का ड्रेस देख कर जाऊँगा। ऐसा थोड़ी होता है, एक दिन पहले ही बर्थडे सेलिब्रेट कर ली जाए। वो नाराज सा मुंह बनाते हुए बोली। क्यों नहीं होता, बर्थडे मेरी है। मैं जब इजाज़त दे रहा हूँ तो फिर क्या प्रॉब्लम है। और केक तो मैंने ऑर्डर नहीं किया, केक कहाँ से लाऊं। केक की ज़रूरत नहीं है। क्यों? केक तो मुंह मीठा करने के लिए होता है, मुंह मीठा मैं इनसे कर लूंगा। वो पंखुड़ियों पर उंगली रखकर पॉइंट करते हुए मुस्कुरा दिया था। मिरहा ने शर्मा कर नजरें झुका ली। अब शर्मा कर मेरे जब का इम्तिहान मत लो, जल्दी से जाओ और तैयार होकर मेरा गिफ्ट भी लेकर आना। शामीन ने प्यार से गाल पर हाथ रखते हुए कहा। वो लबों पर मुस्कुराहट सजाए हुए सर को हिलाती हुई ड्रेसिंग रूम में जा चुकी थी। मतलब कि इसकी जान को ये बात पसंद आ गई थी। शाहमीर ने सुकून का सांस लिया क्योंकि मिरहा को रोते हुए देखना इसे बिल्कुल पसंद नहीं था। मिरहा की आंखों में एतमाद के रंग भरने के लिए शाहमीर ने मिरहा को बहुत ढील दी थी। बस पर गुस्सा करके उसकी शख्सियत को खत्म करना नहीं चाहता था। बात चाहे जैसी भी हो, शाहमीर इसे समझाने की पूरी कोशिश करता था। मिरहा का जिस मोड़ पर जिस मोड़ पर शाहमीर ने हाथ थामा था, अगर शाहमीर की जगह कोई और होता तो मिरहा की शख्सियत तबाह हो जाती। आज पुरएतमाद नजर आने वाली मिरहा जट पत्ते की मानंद कहीं किसी कोने में पड़ी होती या फिर नफसियाती मरीजा बनकर जिंदगी गुजार रही होती। ऐसी लड़कियां जिनके साथ कभी बचपन में या जवानी में कोई हादसा हो जाए तो खुदारा जर्फ किसी भी शामिर जैसा रखो। जिन बच्चियों के साथ कोई हादसा पेश आ जाता है, इसमें इन बेचारियों का कोई कसूर नहीं होता। वो दरिंदों की दावत देकर नहीं आती कि हमारी जिंदगी बर्बाद कर दो, मगर कुछ कम ज़र्फ मर्द ऐसी बच्चियों को टारगेट करते हुए इनकी शख्सियत को तबाह कर देते हैं। कभी खुद को इनकी जगह पर रखकर सोचो इन पर क्या गुजरती होगी जब इनको इस गलती की सजा दी जाती है जिसमें इनका कोई कसूर भी नहीं होता। शामी ने मिरहा की जिंदगी को रंगों से खुशियों से भर दिया था। मिरहा के अंदर एहसास कमतरी और मुजरिम होने का एहसास को खींच कर निकाल दिया था। आज मिरहा को गुजरा हुआ दर्दनाक माजी याद भी नहीं था। वो तो इसकी वजह से उसकी वजह शाहमीर था। ऐसी लड़कियों को एतमाद सिर्फ इसके शौहर ही दे सकते हैं। ये ऐसी कमी होती है जिसको लाख माँ बाप बहन भाई पूरी करने की कोशिश करें, मगर ऐसी लड़कियों की शख्सियत में निखार और जीने की उमंग सिर्फ इनके शौहर ही दे सकते हैं। शाह जैसे जैसे शाहमीर ने मिरहा को निखार के इसे क्या बना दिया था। डरी सहमी रहने वाली मिरहा आज आंखों में आंखें डालकर बात करने का एतमाद रखती थी। अब मोहब्बत और प्यार का आलम देखे। बर्थडे शाहमीर की थी, मगर ड्रेस इसकी शहजादी ने इसे पहन कर दिखाना था, तो इसका दिल खुश करने के लिए शाहमीर जाग रहा था, जबकि इसे अच्छी तरह नींद की जरूरत थी। वो नहीं जानता था कि वहां जाकर हालात कैसे होंगे, मगर मिरहा के लिए अपनी नींद तक की वो परवाह नहीं करता था। बहुत खुश नसीब थी मिरहा के इस हादसे को भुलाने के लिए इसे मीर जैसी शख्सियत मिली। मिरहा, जान आ जाओ, और कितना टाइम लगाओगी तैयार होने में। तुम तो बगैर तैयार हुए अपने शौहर पर बिजलियां गिराती हो। अब तैयार होकर क्या जान लेने का इरादा है। वो तकिए पर सर रखे हुए लेटा हुआ था, आंखें बेताब थी अपनी मिरहा को अपने सामने देखने की। वो बगैर बोले वाइट पैरों को छूती हुए फ्रॉक पहने हुए अचानक सामने आ खड़ी हुई थी। वो इस वक्त इतनी खूबसूरत लग रही थी कि शामीर उठकर बैठते हुए मुंह खोले देखे जा रहा था। व्हाइट कलर की पैरों को छूती हुई फेरी फ्रॉक में वो शहजादी लग रही थी। मेकअप के नाम पर लाइट से कलर के लिप ग्लोस और गालों पर ब्लश लगा रखा था। खुले हुए सिल्की ब्राउन बाल कुछ आगे और कुछ कमर पर आबशार की मानंद बिखरे हुए थे। खूबसूरत आंखों पर लगे हुए बारीक से लाइनर्स ने चार चांद लगा रखे थे। मखमली शफाफ गर्दन पर बारीक सी नेकलेस चिपकी हुई शाहमीर को अपनी तरफ बुला रही थी। नेकलेस के साथ मैचिंग छोटे छोटे इयररिंग्स पहने हुए, दोनों हाथ सामने की तरफ बांधे हुए बड़ी अदा से खड़ी हुई थी। शाहमीर अपनी जगह से उठकर इसके करीब जाकर खड़ा हुआ। गहरी नजरों से देखता हुआ मुस्कुरा दिया। बहुत खूबसूरत लग रही हो, इतनी खूबसूरत कि दिल चाहता है कि तुम्हें खा जाऊं। शाहमीर कमर में हाथ डालते हुए झटके से इसे अपनी बाहों के मजबूत हिसार में लेते हुए सीने से लगा चुका था। थैंक यू सो मच। वो मुस्कुराकर शाहमीर के सीने से लग गई थी। ये आपका गिफ्ट। वो खूबसूरत सी डिबिया इसके सामने करते हुए कह रही थी। शाहमीर ने थैंक यू कहते हुए डिबिया को ओपन किया। इसके अंदर बहुत खूबसूरत वॉच थी। थैंक यू ब्यूटीफुल वाइफ, बहुत खूबसूरत है। शाहमीर ने प्यार से कहते हुए मिरहा के गाल को चूम लिया। आपको पसंद आई? जनाब, ये कैसी बात है। आप कैसी बात की है आपने। आप कोई चीज लाएं और आपके मीर को पसंद ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। और वैसे भी आप जितनी खूबसूरत लग रही हैं, अगर आप गिफ्ट लाने की जहमत ना भी करती तो
آپ تو خود اس وقت میر کے لیے گفٹ ہیں، اس سے پیارا گفٹ میرے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ شاہ میر سے اس کی نظریں نہیں ہٹ رہی تھی۔ جلدی سے اب میرا منہ میٹھا کروائیں، آخر میری برتھ ڈے ہے یار۔ وہ مدہوش سا ہو کر شدت سے پنکھڑیوں پر جھکا اور پنکھڑیوں کو سختی سے قید کیے سر کے پیچھے ہاتھ رکھتے ہوئے مدہوشی سے لبوں کا جام پی کر مدہوش ہو رہا تھا۔ وہ جھکا تو ایسے جھکا کہ پنکھڑیوں کے لب کو اٹھانا بھول گیا تھا۔ اس کے بے رحم لمس پر مرہا تڑپ اٹھی تھی۔ شاہمیر حلق میں خون کا ذائقہ اترا تو اسے اپنے شدت بھرے لمس سے مرہا کو آزادی دی۔ خماری سے بھری آنکھوں سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کے نچلے لب پر میر کے شدت بھرے لمس کا گہرا نشان نظر آ رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے کھڑی تھی۔ سوری میری جان، گستاخی ہو گئی، سختی زیادہ کر بیٹھا ہوں، مگر اس میں قصور تمہارا ہے۔ جب اتنی قیامت لگو گی تو میر کو کیسے سنبھالے گا، خود کو کیسے سنبھالے گا؟ وہ پیار سے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کان کی نرم لبوں کو لبوں سے کھینچتے ہوئے اسے سسکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بڑھتے ہوئے اسے دیکھ کر ایک بار وہ پھر سے اس کے لبوں پر جھک کر اپنے لمس سے اس کے لبوں کے نچلے کنارے پر اپنی محبت کے دیے ہوئے نشان پر پیار کی مرہم لگا رہا تھا۔ پہلے جس قدر شدت تھی اب اس قدر نرمی تھی۔ لبوں پر لمس کو بکھیر رہا تھا۔ اس کی سانسوں کی مہک اپنی سانسوں میں گھولتے وقتی طور پر وہ ہر چیز سے بے خبر ہو کر اس کی نشیلی قربت میں اپنا سکون ڈھونڈتے ہوئے اس پر مدہوشیاں لٹا رہا تھا۔ بیچاری اپنا خوبصورت ڈریس دکھانے کے لیے تیار ہوئی تھی، مگر میر کو تو مدہوشیوں کے گہرے سمندر نے ایسے اپنے لپیٹے میں لیا کہ مرہا کو سنبھلنے تک کا موقع نہیں ملا۔ مرہا کی کمر پر لگی ہوئی زپ کب کھلی مرہا کو تو پتہ تک نہیں چلا تھا۔ وہ تڑپ کر شاہمیر کے سینے کو تب لگی جب کندھوں سے فراک سرکتے ہوئے نیچے جانے لگی تھی۔ مرہا کو گود میں اٹھا کر نرمی سے تکیے پر لٹاتے ہوئے شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے شرٹ سے خود کو آزاد کروا چکا تھا۔ اس کے مخملی بدن پر بلیک کلر کا خوبصورت بلاؤز دمک رہا تھا۔ مرہا شرم سے بیڈ کی چادر کو کھینچتے ہوئے اپنے اوپر کرتے ہوئے خود کو میر کی بے باک نظروں سے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میری جان، میری پراپرٹی کو مجھ سے چھپانے کی ناکام کوشش مت کرو، اور میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے چادر کو سائڈ پر کرتے ہوئے خود بھی چادر کے اندر جا چکا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر تکیے پر پن کرتے ہوئے خود چہرے کو چومتے ہوئے گردن کا سفر طے کرتے ہوئے خوبصورت نشانوں کے مہرے لگاتے ہوئے دھڑکنوں پر جھکا اور مدہوشی سے جھکتا ہی چلا گیا۔ جذباتوں سے سلگتے ہوئے ہونٹوں کے نیچے دھڑکنوں کو محسوس کرتے ہوئے اور بھی بہک رہا تھا۔ لبوں کی سختی بڑھی تو بے اختیار سسک اٹھی۔ اس کی سسکیاں شاہمیر کو بہکا رہی تھی۔ بلیک کلر کے خوبصورت بلاؤز کی باریک اسٹرپ کو انگلیوں میں پھنساتے ہوئے کندھوں سے اتارنے لگا۔ میر کے ہاتھوں کی سختیاں دھڑکنوں پر بڑھنے لگی تھی۔ ٹھنڈی دھڑکنوں کو ہاتھوں سے مسلتے ہوئے وہ نرمی سے بے دردی سے حلق میں اتارتے ہوئے مدہوشی میں اس قدر بہک چکا تھا کہ مرہا کی دبی دبی سسکیاں تک اسے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ مرہا کو لگ رہا تھا کہ تیار ہو کر غلطی کر دی ہے۔ دونوں کی گہری تیز سانسیں کی دیوار سے ٹکرا کر لوٹ رہی تھی۔ نزاکتوں پر میر نے کچھ زیادہ ہی سختیاں دکھائی تو مرہا شاہمیر کے مضبوط سینے میں دو چار زور کے مکے برسائے تھے۔ میر نے مسکراتے ہوئے مرہا کے ہاتھوں کو پکڑ کر لبوں سے چوم لیا تھا۔ میر خود بھی جانتا تھا کہ جو اس کی حرکت تھی یہ سے کہیں زیادہ مکوں کا وہ حقدار تھا۔ اس سے زیادہ مکے پڑنے چاہیے تھے۔ سوری میری جان، پیار میں گستاخی کا پتہ نہیں چلا۔ وہ پیار سے دھڑکنوں پر چہرہ رکھے گہری سانسیں لے رہا تھا۔ بہت گندے ہیں آپ۔ نہیں میری جان، ایسے نہیں کہنا، آپ کا امیر بہت اچھا ہے، بس کبھی کبھی تھوڑا سا بدماشی کر جاتا ہے اور بعد میں پیار سے معافی بھی تو مانگتا ہوں۔ وہ سیدھا ہو کر لیتے ہوئے مرہا کو اپنے بازو پر لٹاتے ہوئے پیار سے بول رہا تھا، پلیز اب ناراض مت ہونا ورنہ میں پھر سے منانے لگ جاؤں گا۔ مسکراتے شرارت سے کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے منانے کی، اور میں بالکل بھی ناراض نہیں ہوں۔ شاہمیر کی سخت شدتوں سے ٹوٹ کر بکھری ہوئی مرہا نے ڈرتے ہوئے ناراض ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ میر کو برداشت کرنے کی اور ہمت نہیں تھی۔ اس میں شاہمیر کا کہکہ روم میں گونج اٹھا تھا۔ اس کے ڈرنے پر، اس کے انداز پر محبت کی بارش میں بھیگ کر وہ اپنے میر کی پناہوں میں لیٹی ہوئی تھی۔ ریشم ہارون کے لیے کافی پوزیسو ہو کر اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی، مگر ہارون اس کے پاس جاتے ہوئے اسے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی کیونکہ ہارون کو دیکھنے کا نظریہ بدل چکا تھا۔ ہارون کی گہری نظروں کو وہ خود پر محسوس کرتے ہوئے نروس ہو جاتی تھی، مگر ہارون کے پاؤں پر لگی ہوئی چوٹ کی وجہ سے ہارون کی دیکھ بھال کرنا کافی ضروری تھا۔ گھر میں ریشم کے علاوہ کوئی نہیں تھا جس کا خیال رکھ سکتا، اس لیے ریشم پوری کوشش کر رہی تھی کہ وہ ہارون کو دیکھ بھال اچھی طرح کرے۔ ہارون کے لیے بغیر مسالوں کے بنا ہوا قیمہ باؤل میں ڈالتے ہوئے وہ ساتھ میں چمچ اور کیچپ ڈش میں رکھتے ہوئے روم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔
मिसेस हारून, आपको दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं है। आप जब चाहें तो पूरे हक से मेरे रूम में आ सकती हैं। हारून की प्यारी सी आवाज़ रेशम के समाज से टकराई तो शर्मा कर रेशम की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं और लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। वो दरवाज़ा खोलकर रूम में दाखिल हुई तो हारून सामने बेड पर बैठा हुआ लैपटॉप को गोद में रखे हुए कोई काम कर रहा था। हारून ने मुस्कुराकर लैपटॉप को साइड पर रखते हुए रेशम की जानिब देखा। आपके लिए खुशखबरी है। आपके दोनों भाई आज रात को यहाँ पहुंच जाएंगे और तैयार रहिएगा, आते ही हमारा निकाह है। उम्मीद करता हूँ आप इनकार नहीं करेंगे। प्यार भरी नजरों से देखते हुए बोल रहा था। रेशम खामोशी से खाने की डिश को साइड टेबल पर रखते हुए बेड के ऊपर रखने वाली मैट टेबल को हारून के सामने सीधा करते हुए साइड टेबल से डिश उठाकर इसके ऊपर रख चुकी थी। खामोशी से खाना प्लेट में डालते हुए नजरें झुकाए हुए थी। आप मेरी बात सुन रही हैं? हारून ने इसका प्लेट में खाना डालते हुए हाथ पकड़ कर कहा। प्लीज मेरा हाथ छोड़ दें, मैं सुन रही हूँ। ये हाथ तो अब सारी जिंदगी थाम कर रखूंगा। छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। प्लीज मेरी बात का जवाब दें। आप मेरा हाथ छोड़ दें प्लीज। पहले जवाब दीजिए, फिर मैं हाथ छोड़ दूंगा। क्या सुनना चाहते हैं? सिंपल कि आप मेरे साथ निकाह के लिए राजी हैं। अगर मैं इनकार कर दूं तो प्लीज ऐसा जुल्म मत कीजिएगा। मैं बीमार इंसान हूँ, आपको मुझ पर रहम करना चाहिए। जैसे आप मुझ पर रहम खाकर मुझसे निकाह करने के लिए तैयार हैं, इसी तरह। प्लीज रेशम, कैसी बातें कर रही हैं? मैं आप पर रहम खाकर निकाह नहीं कर रहा। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए निकाह करना चाहता हूँ। आप जैसी बीवी की हमेशा मुझे ख्वाहिश थी। आप वैसी हैं जैसा हारून अपनी मोहब्बत को देखना चाहता है। ये बात आपके दिमाग में कहाँ से आ गई कि आप पर रहम खाकर निकाह कर रहा हूँ? मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं सब कुछ समझती हूँ। वो नजरों को झुकाए सपाट अंदाज से बोल रही थी। इसकी आंखों में बेयकीनी के गहरे साए थे। एक बार मर्द की ठुकराई हुई औरत को आसानी से कभी दूसरे मर्द पर यकीन नहीं कर पाती। रेशम भी इसी कशमकश का शिकार थी। हारून की सच्ची मोहब्बत पर यकीन करने को भी दिल चाहता था, मगर वो अजहर खान की मोहब्बत के धोखे को भी भूल नहीं पा रही थी। अच्छा, आप क्या समझती हैं? जरा मुझे भी समझा दीजिए। हारून मतलाशी नजरों से इसकी जानिब देखते हुए बोल रहा था। इसका मखमली हाथ अब भी हारून के सख्त मजबूत हाथ में था। वो रेशम के डर को बखूबी समझ रहा था, मगर वो रेशम के डर को इसकी जुबान से सुनकर ही जवाब देने का इंतजार कर रहा था। खामोश क्यों है रेशम, बताइए, क्या जानती हैं आप? हारून के लहजे में धीमापन, मिठास और इसके लफ्जों में रेशम के दिल में दबे हुए नर्म जज्बातों को उजागर होने पर मजबूर कर रही थी। आप इतने अमीर हैं, इतने खूबसूरत हैं, यंग हैं, तो आपको मुझसे शादी करने की क्या जरूरत है? आप मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर लड़के डिज़र्व करते हैं। बोलती जाएँ, मैं सुन रहा हूँ। रेशम के कुछ लम्हों की खामोशी पर हारून ने इसे बात जारी रखने को कहा। और आप मुझ जैसी बेवा लड़की जिसका बैकग्राउंड भी स्ट्रांग नहीं है, इससे शादी क्यों करना चाहते हैं? ये बात सोचकर मेरा मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आ रही है कि आप मुझ पर रहम खाकर ये निकाह करना चाहते हैं। और मुझे रहम नहीं चाहिए। ज़िंदगी में इतना कुछ देख लिया है कि अब कुछ भी और देखने की चाहत नहीं है। आपने मेरी ज़िंदगी बचाई, मेरी इज़्ज़त बचाई। इसके लिए मैं हमेशा आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। आप चाहें तो मैं सारी ज़िंदगी आपकी खिदमत कर सकती हूँ। नौकर बनकर आपके घर रह सकती हूँ। आप अपने लिए खूबसूरत लड़की का इंतखाब करें जो आपको डिज़र्व करती हो। मैं आप दोनों की खिदमत करते हुए खुशी महसूस करूँगी। रेशम की आवाज़ बहुत धीमी थी, झुकी हुई नम पलकें हल्के-हल्के लरस रही थी। वो अजीब-सी घबराहट का शिकार थी। रेशम अपना हाथ हारून के मज़बूत हाथों की गिरफ्त से छुड़वाने की मुसलसल कोशिश कर रही थी, मगर हारून इसका हाथ अपने हाथ में बरकरारी से पकड़े हुए इसके गमज़दा सवालिया चेहरे पर नज़र गाड़े हुए था। बस आपकी बात कंप्लीट हो गई है, तो मैं जवाब दे सकता हूँ? रेशम ने हाँ में सर को हिला दिया। हारून का लहजा और चेहरा सपाट था। तासुरात से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था कि वो क्या सोच रहा है। रेशम ने एक नज़र उठाकर हारून के चेहरे पर नज़र डाली और वो वापस पलकें झुका दी। कुछ लम्हों की खामोशी पर रेशम ने ये यकीन कर लिया था कि शायद हारून इसकी बात पर आमादा हो चुका है। मगर ये बात सोचकर इसके दिल में एक अजीब सी डर की टीस को रेशम ने महसूस किया था। कभी-कभी इंसान के दिल और दिमाग के फैसले एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। ऐसी सिचुएशन इंसान के लिए बहुत मुश्किल होती है। रेशम भी इस वक्त दिल और दिमाग की जंग में उलझी हुई थी। जो बात दिल को सही लग रही थी, इस बात पर दिमाग आमादा नहीं हो रहा था, और जो बात दिमाग समझना चाहता था, इस बात पर एग्री नहीं हो रहा था। प्लीज मेरा हाथ छोड़ें। मैंने आपको अपना फैसला बताया है। हारून की खामोशी को तोड़ने के लिए रेशम के पास यही एक हल था। वो खामोश नजरों से इसके चेहरे के तासुरात को देखकर पता नहीं क्या महसूस करना चाहता था। इसकी नजरों की तपिश से रेशम के दिल में एक हलचल और शोर मचा हुआ था। अगर मैं कहूँ कि मुझे आपका फैसला मंजूर नहीं है तो? गहरी नजरें इसके चेहरे पर मरकूज किए हुए नरमाहट से भरे भरपूर लहजे से कहा। रेशम ने नजरें उठाकर हारून की जानिब देखा। मैं आपकी सारी बात सुनकर भी अपना फैसला नहीं बदलूंगा। मैं अपनी बात पर कायम था तो कायम हूँ और हमेशा रहूंगा।
हारून के लहजे में ऐसी मजबूती थी कि रेशम के लब खामोश थे। दिल तो पहले ही बागी होकर अपना फैसला हारून के हक में दे चुका था और दिमाग जो इस फैसले के खिलाफ जा रहा था। हारून के मजबूत इरादों के सामने झुकने लगा था। कभी कभी किसी को ये जताने के लिए कि हम इसके हैं, इसके लिए ज्यादा अल्फाजों की जरूरत नहीं पड़ती। चंद अल्फाज ही सामने वाले के मजबूत इरादे जाहिर कर देते हैं। हारून के अदल लहजे ने सीधा रेशम के दिल पर वार किया था, मगर वो खामोश थी। जवाब दीजिए रेशम, आपकी सब बातें सुनकर भी मैं अपने फैसले पर अटल हूँ और मेरे लिए बेहतरीन इंतखाब आप हैं। अपने दिमाग से फजूल के वहम निकाल दीजिए। मैं खुश हूँ और इस रब की ज़ात पर जिसने मुझे आपसे मिलाया। अगर आप खुद को मेरे निकाह में सौंप देंगी तो मैं आपसे वादा करता हूँ आपको हर गम से बचा कर रखूंगा। जितनी ज़िंदगी खुदा ने मुझे अनायत की है, अपनी इस ज़िंदगी में आपको हर मुमकिन खुशी देने का वादा करता हूँ। मगर मैं जानती हूँ कि कल को आपको पछतावा होगा अपने इस फैसले पर। रेशम के लहजे में अब भी माजी के दर्द के गहरे रंग नुमाया थे। रेशम, दिलों का भेद सिर्फ अल्लाह ताला जानता है और मेरा रब मेरे दिल की सच्चाई से वाकिफ है। आप ऐसा बोलकर मेरे जज्बातों की तौहीन कर रही हैं। प्लीज शर्मिंदा मत करें। मैं आपके बारे में ऐसा कभी कुछ सोच नहीं सकती। रेशम हारून की बात पर शर्मिंदा हो गई थी। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहती, मगर आप मेरे जज्बातों की तौहीन कर रही हैं। आपको मैं इतना कमजोर लगता हूँ कि अपने फैसले पर पछताऊंगा? आपने मेरी इज्जत बचाकर जो मुझ पर एहसान किया है, मैं ऐसे मोहसिन को की तौहीन करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं तो सिर्फ आपको इतना समझाना चाहती हूँ कि मुझ जैसी लड़की को अपने शरीके हाथ बनाकर आपको कोई फायदा नहीं होगा। पहली बात, जिंदगी में हर चीज फायदे और नुकसान के लिए नहीं की जाती, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात, आपसे शादी करके मेरा फायदा ही फायदा है। चंद फायदे आपको भी गिनवा सकता हूँ। आप एक नेक 5 वक्त नमाज पढ़ती हैं, अल्लाह की नेक बंदियों में से आपका शुमार होता है। आज के मॉडर्न वक्त में आपकी आंखों में हया है, मतलब कि रूप में आपके रूप में मुझे एक बाइज्जत बीवी मिलेगी। ये मेरा सबसे बड़ा फ़ायदा है। फ़ायदा नंबर 2, कल को हमारी औलाद होगी तो मैं चाहूँगा कि वो आप जैसे 5 वक़्त की नमाज़ी और परहेज़गार हो। मेरा तीसरा फ़ायदा, मुझे एक सच्चा और मुख़लिस साथी चाहिए था, जो आपके रूप में मुझे मिल जाएगा। फ़ायदा नंबर 4, आप बहुत खूबसूरत हैं और हर शौहर की ख़्वाहिश होती है कि उसकी बीवी खूबसूरत हो। यहाँ पर भी मुझे अपना फ़ायदा ही नज़र आ रहा है। आप मेरे घर को जन्नत बना देंगी, ये भी फ़ायदा है। अगर आप मुझे मिल जाएँगी तो मैं अपनी माज़ी की तल्ख़ यादों को भूल जाऊँगा। ये भी मेरा बड़ा फ़ायदा है। फ़ायदे तो इतने हैं कि अगर गिनवाने बैठ जाऊँ तो टाइम कम पड़ जाएगा। आपका मेरा हाथ थामने पर क्या नुकसान हो जाएगा, आप बता दीजिए। वह हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर सजाए हुए आईब्रो को झुकाते हुए पूछ रहा था। मेरा तो कोई नुकसान नहीं होगा। आप जैसा हमसफ़र कोई बदनसीब होगी जो नहीं चाहेगी। प्लीज़ ये बात एक बार और बोलें, मुझे अच्छा लगेगा। हारून के लबों पर मुस्कुराहट छूकर गुज़र गई थी। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, वह शर्मा गई। हारून की नज़रें और उसके हाथों की नरमाहट अपनी हथेली पर महसूस करते हुए अपनी धड़कनों को बेतरतीब होने से रोक नहीं पा रहे थे। ये कैसा है एहसास था जिसको वो कोई नाम नहीं देना चाहती थी। बच्ची नहीं थी, बहुत अच्छी तरह से इसके जज्बात से वाकिफ थी। कभी इस जज्बे को पूरे दिल और ईमानदारी से इसने असर खान के लिए भी महसूस किया था, मगर बदकिस्मती थी कि असर खान इसकी मोहब्बत की कदर नहीं कर सका था। मैं तो ये हाथ किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। हाथ को मजबूती से थामे हुए वो शोक निगाहों से देख रहा था। मैं चाहता हूँ ये हाथ हमेशा मेरे हाथ में रहे। जिंदगी के हर अच्छे बुरे रास्ते हम पार करते हुए कभी एक दूसरे का हाथ ना छोड़ें। मैं आपको तहफ़्फ़ुज़ और मोहब्बत देने का वादा करता हूँ और आपसे मोहब्बत और ईमानदारी की उम्मीद रखता हूँ। प्लीज़ जवाब दीजिए। रेशम की खामोशी हारून के दिल में घबराहट पैदा कर रही थी। प्लीज रेशम, मेरा दिल मत तोड़िएगा। मेरे इस दिल में आपके लिए बहुत से खूबसूरत जज्बात छुपे हुए हैं, जिनको मैं महरम बनकर आप पर वाज़ेह करना चाहता हूँ। कसम से मैं आपको खोना नहीं चाहता। आप मेरे लिए बहुत अनमोल हैं। जिंदगी ने एक बार पहले भी मुझसे मेरी मोहब्बत को छीनकर दूर कर दिया। दोबारा इस दर्द से नहीं गुजरना चाहता था। प्लीज छटक दीजिए अपने दिल में आए हुए बुरे ख्यालात को और थाम लीजिए मेरा हाथ। हारून के लहजे में मोहब्बत की मिठास टपक रही थी, आंखों में सच्चाई के रंग वाज़ेह थे। प्लीज़ मुझे सोचने का मौका दें। वो बमुश्किल जवाब दे पाई थी, नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि आपके मुँह भोले दोनों भाई आज यहाँ पहुँच जाएँगे। इन्होंने साफ कहा है कि अगर आप इस निकाह पर रज़ामंद ना हो तो वो आपको यहाँ से अपने साथ ले जाएँगे। हारून की आंखों में रेशम को खो देने का डर दिखाई दे रहा था। प्लीज़ मेरे जज़्बातों को, मेरी मोहब्बत को समझने की कोशिश करें। मैं आपको खुद से दूर नहीं करना चाहता। घर में आता हूँ तो आपके होने का एहसास मुझे सुकून देता है। मैं अपने सुकून को खुद से दूर नहीं कर सकता। मैं कैसे यकीन करूँ कि आप कभी बदलेंगी नहीं, हमेशा ऐसे रहेंगी? रेशम के दिमाग पर आज भी अज़हर खान के बदलते हुए रवैयों का डर था।
रेशम ने अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना कर लिया था। इसका डर बेजोर तो नहीं था, बेज़र तो नहीं था। इसमें खुदा की ज़ात को हाज़िर और नाज़िर मान कर कसम खाता हूँ कि मैं कभी नहीं बदलूँगा। ज़िंदगी के हर दुख-सुख में आपका हाथ मज़बूती से थाम कर रखूँगा। आपको वो इज़्ज़त दूँगा जो आप डिज़र्व करती हैं। मैं जानता हूँ ज़िंदगी ने आपको जो दर्द दिए हैं इनको भूलना आसान नहीं है, और जो गलत लोग आपकी ज़िंदगी में आए थे इसकी वजह से आपका डरना गलत नहीं है, मगर रेशम कहीं न कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ती है। ज़रूरी तो नहीं है अगर एक मर्द गलत है तो सारे मर्द वैसे ही हों। एक बार मुझ पर भी यकीन करके देख लें, मैं वादा करता हूँ मैं आपको आपको आपके कभी आपको अपने फैसले पर पछताना नहीं पड़ेगा। मासी की तिल्कियों को अपनी ज़िंदगी पर इस कदर असरअंदाज ना होने दें कि हम आज की खुशियों से महरूम होकर रह जाएँ। यकीन माने एक साथ हमारी ज़िंदगी बहुत खुशगवार रहेगी, हमारी खुशियाँ, हमारे आने वाली ज़िंदगी आपकी एक हाँस की मुंतज़िर है। रेशम अभी तक नज़रें झुकाए खामोश थी। रेशम प्लीज़ हाँ कर दे, रेशम प्लीज़ हाँ कर दे। एक बार फिर से हारून की मध्यम सी इल्तिजा आवाज़ रेशम की समात से टकराई। ठीक है, वो बहुत आहिस्ता से बोली। क्या ठीक है? हारून रेशम की हाँ को सुनकर शोख अंदाज में पूछ रहा था। जो आप बोल रहे हैं वही। वो शर्माते हुए नजरें चुरा रही थी। इसका शर्माना हारून की धड़कनों पर असरअंदाज हो रहा था। मैं क्या बोल रहा हूँ? इसके हाथ को अपने हाथ में दबाते हुए वो बेड के पास खड़ी हुई। रेशम के चेहरे पर शरारती नजरें जमाए हुए पूछ रहा था। मुझे नहीं पता, मुझे जाने दे। वो घबराकर हाथ को झटके से छुड़ाते हुए कमरे से निकल 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 गई थी। हारून कहका लगाकर हंसते हुए दरवाजे से जाती रेशम की जानिब देख रहा था। वादा करता हूँ रेशम, आपकी जिंदगी को खुशियों से भर दूंगा, आपकी हर महरूमी को दूर कर दूंगा। कब आपसे प्यार हो गया पता नहीं चला। वो मुस्कुराते हुए सोच रहा था। आसिम प्लीज आ जाएं, मेरा आपके बगैर दिल नहीं लगता। मैं जानती हूँ आप मुझे बहुत याद करते हैं उनके, मगर मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ पर जबरदस्ती बंद करके रखा हुआ है। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, हमारी जिंदगी कितनी बड़ी खुशखबरी है जिसे मैं आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। प्लीज आ जाए ना मेरे पास। शिफा कब से तकिए पर सर रखे हुए जोर रोज की तरह सोचते हुए सिसकियां लेकर रो रही थी कि रूम का दरवाजा खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ। शिफा ने तकिए से सर को उठाकर दरवाजे की जानिब देखा। इसे लगा शायद मुलाजमा इसके रूम में खाना वगैरह लेकर आई है, मगर सामने सुल्तान साइकिल खड़ा हुआ था। आप क्यों आए हैं? शिफा बेड पर उठकर बैठते हुए रोकर सुर्ख हुई आंखों के साथ सुल्तान साइकिल को घूरते हुए नफरत से बोली थी। शिफा बेटा, तुम अपने ताया अब्बू से नाराज हो? मैं जब भी मिलने आता हूँ तुम मुझसे बात ही नहीं करती हो, अगर करती हो तो इसी तरह गुस्से से। आज हम आपस में बैठकर मन मिटाव कर लेते हैं। सुल्तान साइकिल मुस्कुराती नजरों से देखते हुए इसके करीब आकर इसके सर पर हाथ रखने लगा था कि शिफा ने हाथ को झटक कर हटा दिया। आप मेरे कुछ नहीं लगते, फजूल में मेरे साथ रिश्तेदारी बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। वो गुस्से से कांपते हुए इसकी जगह से उठकर फर्श पर खड़ी हो गई। शिफा बेटा, मैं तुम्हारा ताया अब्बू हूँ, क्यों इतनी खफा हो? सुल्तान साइकिल जो हर औरत के लिए जानवर था, मगर शिफा पर शफकत और मेहरबान नजर डालते हुए बोल रहा था। आप मेरे कुछ नहीं लगते, कोई रिश्ता नहीं है मेरा आपके साथ। शफाज की नजरों में नजरें गाढ़े निडर अंदाज से देखते चीख रही थी। प्लीज आप यहाँ से चले जाएं, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। आपने मेरे आसिम से दूर कर दिया, मुझे आपसे नफरत है। मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। बदतमीजी करना बंद करो। सुल्तान साइकिल को बदतमीजी बर्दाश्त करने की आदत नहीं है। अगर तुम मेरे भाई की बेटी ना होती तो भी मैं तुम्हारे हलक से जुबान खींचकर कुत्तों के आगे डाल देता। तुम मेरे मरहूम भाई का खून हो, तुम चाहो या ना चाहो, मेरा तुम्हारे साथ रिश्ता है। सुल्तान साइकिल की दहाड़ पर शिफा डरकर सिमट गई थी। मैं तुम्हारे मुंह से 2 टके के प्रोफेसर का नाम दोबारा नहीं सुनना चाहता। तुम सुल्तान साइकिल के घर की इज्जत हो, और बहुत जल्द तुम्हें सुल्तान साइकिल तुम्हें अपनी बहू बनाएगा। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी देना। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।